শিডিউল অমন রাজ্য সামনানি বাগৈ মেঘালয় মিজোরাম তাই অন্যান্য রাজ্য খাইমা হাইচুং খাইলে বাগৈ নকটাইব ফান্ডবন হनै আইয়া খাইবা 6 শিডিউল মজে 6 শিডিউল মজে খুমুলুং তোমরা থাংতানি যত নিশাই দুঃখ কষ্ট মাनै যে চিনি বাকি চবা খাইনাই চিনি বড় মনাং বিজয় কুমার রাংখল जों बिनि बागै जतना किसे या पाथर नाय তিনি ফাই মানজাখা তিনি চিনি চিফ গেস্ট নারয় অকরাঙ্গৈ চিনি সিএম বড় মনাং রুনাল দেববর্মা স্যার এম এডুকেশন চিনি সিকে জমাতিয়া স্যার और তিনি মানজাক ভাইকে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বিশ্বজিৎ কলই স্বপ্না দেববর্মার প্রিয় খবর তাই চিনি যত এমডিসি রক এক্স এম এক্স এমডিসি যত লিডার হল বেলায় বেলায় খেন जों তিনি হামবাই নরম মারো নরম যত সাইমানো 1984 23 তারিখ আগস্ট ভারতনি সংবিধান সংশোধন খাই দুইটা কক্ষ যেতে রাজ্যসভা লোকসভা আদিন ত্রিপুরা 6 শিডিউল চালু খাইনি বাগৈ সংবিধান সংশোধন মানি সাল অসালনতৈ ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একেবা বামফ্রন্ট और राज्य যখন 6 শিডিউল যে যখন পালন খায়ো আপনি বড় বারবার সাওহে নামা বইয়া 1 তারিখ এপ্রিল সিমাং নাই 1 তারিখ এপ্রিল সিমাং নাই তক মারা সিকাং আসাই না তক তুই না সিকাং তুই আকক রক আছে আপনি বাজে অনেক কক মুঙ্গাই কথা গুরো যে 6 শিডিউল जों দিনর और पालन खायो अब हाई खाइनो नांगो एगे फैया 1967 साल इसिमि चिरि कोविड फैयै 1968 টিউজিএস তারপরে টিএসএফ আমনি পরে টিইউকেএস আমনি পরে ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী আপনি পরে খাই ত্রিপুর সেনা আপনি পরে খাই जों अ भारतनि गणतन्त्र मानिबै भारत जेबाबो जोंनो थोङै दंखा जों सिलायसो मारं सिलाय हैसिन बिजय कुमार रांखलनि नेतृत्व सिलाय मारं 1979 मिनि दांगा खायै तेलेमुरानि महरपारा चिमि चेंगै 1980 साल चिनि बररंनो पारा पारा कासै आजरानि बामफ्रन्टनि सिपाही रक बड़ काहाम काहाम नेता काहाम काहाम रनो गुलिखाय बुथारका आबनि लगे लगे जों एक सप्ताह धरे जों बाजाराव थांलायलिया जोंबो दुखु नांखा साख्लारि जा 1979 सालनि तामने बनो 31 डिसेम्बरनि बिसिङाव যদি 6 শিডিউল দিয়া খায় জেলা পরিষদ দিয়া খায় जों আলাদা সাহিত্য শাসন খায় जों আলাদা মেপ খায় जों সেগিছিনা সিনাই আজ চবা চবন খাইমানি পরে আজরণে মুখ্যমন্ত্রী 1980 সাল আজরণে মুখ্যমন্ত্রী নিপেন চক্রবর্তী চিনি 4 জন এমএলএ আঞ্চলিক দলনি প্রথম 4 জন এমএলএ এই এমএলএ রঙের নিকলাঙ্গৈ भाग्य ममा सालायनाय मेप भाग्यनाय बय एरिया तै एडिसिंनाय आबनो तै जों आपुरचिनि आंदोलन फसल मानखा ताको फेरबो सुदारो सिंह बाथाया 1981 साल दांगा तो नांगि थांगा हजार हजार रमजाका बीके रांखलनि नेतृत्वे जे समस्त जय कुमार देबबर्मा जों निजे आपुर रमितलां जागै खिताय नगद दायित्व निवै सेल नगद दायित्व तनिखा विजय रांखल
বাসাইবে মাইয়া রকই মাইয়া গেরগই মাইয়া থানি মাইয়া আসলকে কষ্ট রেখা রেণুলাল দেববর্মন শেষ পর্যন্ত 17 তারিখ জুন এই জেলখানায় বুসকাঙ্গ মহাত্মা গান্ধীর স্টেশন বুসকাঙ্গ বুমাং 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 আদির অরণি বামফ্রন্ট সরকারি জেল পুলিশ বুথারু जों जेल बिसिङाव गारलायजाक जेल चाग्लिया सेन्ट्रेल जेल चाग्लिया अमरपुर जेल चाग्लिया शेष पर्यन्त ओ जे जुट मिल बादारघाटनि जुट मिलाव चिन बरनतलांनि सातका लेट्रिन नक्रै जनकाशा ओतुक हानि तग्रि रुइना आरो खिउनाय सारिया खानि आखाइ जोंनो तनिका खाजोन तापके भुसुं आरो पाया लास्ट पर्यन्त चिनी नेतारक दिल्ली थांगा चिन नेतारक रमुतनि बाख्या आफ्रिका पुरिरक आंदोलन मा नखरका साया लिंगिया करे ट्राइब्यूनलनि बिरुद्धे पारा पारा दिनै किल्ला छेगे चेन्नाइ राजघाट विशेषकाय नॉर्थ बाय तारमाने उनो साउथ बाय वेस्ट आफ्रिकानो सिपाइ जला करिको जतनगा एफेक्टेड एरिया आज हरो चिन पुरिरक कुछ कष्ट खाइका दिल्लीयाव मा थांगा তিনি পবিত্র ভক্তি কথাং দংক পবিত্র রানী জমাতিয়া কথাং দংক কৃপারানী দেববর্মা কথাং দংক বর্ণি নেতৃত্বে দিল্লিও থাঙ্গাই ইন্দিরা গান্ধীনি বুসকাঙ্গ হিন্দি ইংলিশ মায়া বকলনি মুক্তি খিখলাयै বড়া জড়া সাকা চিন বর্ণ রঙ্গিত নির্বাহী খাজান তাকতে ভুক্ত তিনি বজাকা সবাই গেছেন আপনি পড়েছেন নুগতাইব শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সিপিএম রক বিশেষকাবাদী সিপিএম রক চিনি বরণ কূটনীতি রুইনাই এই শিখ শিডিউলের বিরুদ্ধে বরক চিরকরো শিখ শিডিউল নাইয়া সপ্তম তফসিলখানে যথেষ্ট হইনাই ইয়াং কংগ্রেসনি প্রেসিডেন্ট অশোক কুমার বরজারি সাহ আং থুই চিরিনাই তো জেলা পরিষদ রিয়া রাজেন্দ্র কুমারী বাজপেয়ী বাই তিউ জ্যেষ্ঠ নেতারক যখন বা স্বাক্ষরঙ্গা চুক্তিঙ্গা অ্যাকাউন্ট খাইগা আপ্রুভ मा मा नै राजेन्द्र कुमार बाजपेयी प्रिति बसला निबंगाई अशोक कुमार बाजपेयी मा नै कासुरानि चेष्टा खाया खाजरे ताकते भुक्सं इतिहास बेलाय कर তিনি থিজালকা বীর বিক্রম জমাতিয়া হানি বাগে জবা খাইয়ে তিনি আরো সেই বিরি পারক গারি খাম্ব পারক নিজিনে হাওন তিনি সাও টুকরা টুকরা কে তাঞ্জা খা তিনি সমাজন ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া তাগো কথাং দংগ হরিনাথ দেববর্মা চাকরি ইয়া করে 1977 নির্বাচন জয়িঙ্গৈ 4 জন এমএলএ ফাইয়ে যেভাবে খেপরক বিধানসভা চবা খাইকা এই ফসল অমর কঙ্ক ইয়া খাজেন তাগোকে ভুসং जों मुथुमान आरो नाय चिनि लाइबुमा बेलाय गोथां जोंनो अनेक साधना चेष्टा खाइका जोङो हानि बुसा 1951 नि सिमे 1961 साल जरा बांग्लादेश नि एमन भावे बरफ फाइका आफ्रुनार नै साबो ओ कांग्रेस ओ कम्युनिस्ट नाय बरम नारगो आबनि बागै बार बार कांग्रेस क्षमता फायो सचिनलाल सिंह मुख्यमंत्री साव 1971 सालनि परेसे किछु परिवर्तन हुनु बनि बागै न नर्थ इस्ट जों नायनायखाय जों नगो खामालक नाय गेजेर त्रिपुराले मा साननाय दङ जों इमान चिनि दङ माननाय योग्य मारिनाय त्रिपुरा एकर्ड मारिनाय तरक कावागक दङ 17 বছর 1947 सालनिसिम 1984 साल पर्यंत एक मास दिलो क्लाय दंजाक बिकेर आंखल बलंग बकं रवैते मजाको नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबबर्मा राकुमारियान दिसिर आंखल समाचरण त्रिपुरासन दिल्ली क्लाय दंजाक जों यांग चादा थुमथांगो आं निजि ट्राक गारि का सयनाय आम्बासानि प्रभात मरसुम जिनि बिकेर आंखल सारनि हुकुमै जोंनो चिठि बायसो आनि अर रांना फायि yang merang macam orang kerja, borok saga di Indira Gandhi no, norok sengori asal, sengtarung putulia seng tiba tan situ mereka, apru berarah suwi tongkan, ses punya man polisi, sengrang thumlai apru 500 600 awak kom 100 250 টাকা sih, hazar amru, hyper orang dulu itu mau khazan tahu ke, amusuke kosto kaya, tini TSF kaya, tini Tripura Sunai Nari Bahini kaya, TUGS kaya. কর্মচারী খাইয়ে কামাং মাছিনি ছাত্ররক ত্রিপুরা পরিমালিয়া শিলং থাঙ্গৈ
आबुनि फसल तिनि सिके जमातिया संग्रह अरब तो परिनारि मटर जोंनो कोनो गाहाम सुजुग लिया गोबां मानसिनि तालजो अफिसार दंनायाव बनि बागनो जों ताइसा सिख्लारो आसक नरम तांदे बसकांगा विलेज कमिटि इलेक्शन सोरं थांजानि मारि फुनुरना नाङानो जों रांनि बागैया पोस्टनि बागैया कन्ट्राक्टरनि बागैया साख्रिनि बागैया जों हा दाय दफानि बागै सालसासो मुक्ति मोननाय जे बर' रांनि उपलगो खालामनाय ब कमरे मा थानाय जे पोस्टनि बागै खालामनाय ब कमरे मा थानाय ब आसल जागा ब कुसगै मांला हयतो ताव खम खम रम रम दंमोन किन्तु सालसाबो मुजुबलाय हरिमा हयमा हाय हय थाङो आसु सावैनो যতন দশা তিনি শিখ শিডুল অমন রাজ্য সামনানি বাগৈ মেঘালয় মিজোরাম তাই অন্যান্য রাজ্য খাইমা হাইচুং খাইলে বাগৈ নকটাইব ফান্ডুন হनै যতন কবগানি খবরম পাইয়া সবাই এরকম গোবাগ্রা এরকম খবর পাইয়া